24 à 27 pendant que nous serons assis. Depois vamos tomar Colossenses 1, 24 a 27. Colossiens chapitre 1, verset 24 à 27. Colossenses capítulo 1, versículo 24 a 27. Lisons Galates, quand nous allons nous asseoir, nous allons prendre Colossiens. 1, 2, go. 1, 2, 3. Não faz nenhuma diferença se o homem circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma coisa, uma pessoa nova. Asseyez-vous sur vos ennemis. Assentai-vos sobre vossos inimigos. Voilà. Praise the Lord. Aleluia. Lisons Colossiens dans le cadre de la nouvelle créature. Nous sommes en train d'expliquer la nouvelle créature. Nós estamos a explicar sobre nova criatura. Nous avons parlé de ce que c'est la nouvelle créature. Nós falamos do que é ser uma nova criatura. Nous avons dit que être une nouvelle créature, c'est d'abord Christ en nous. Dissemos que ser uma nova criatura é primeiramente Cristo em nós. C'est pour ça que Paul a dit, Por isso si Paulo quelqu'un est en Christ, se alguém está em Cristo, il est une nouvelle créature. ele é uma nova criatura. Alors, dans Colossiens, chapitre 1, 24 à 27, nous Colossenses 1, 24 a 25. parler du mystère, le mystère, un seul, le mystère. Vamos falar do mistério, só mistério. Nous avons démontré que la promesse Nós mostramos que a promessa sur le Saint-Esprit, sobre o Espírito Santo n'est-ce pas? é assim. Il a été promis dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, Ele foi prometido no Antigo si le temps me Testamento. permet, si vous êtes rapide, parce que je ne sais pas pourquoi on me colle la même interprète durant tout le temps, elle doit faire un grand effort de pouvoir m'aider à bien enseigner. Ele tem que Parce fazer que esforço de bem me ajudar a ensinar. je comprends la langue portugaise. Colossiens chapitre 1, 24 à 27. 1, 2, go. Colossenses 1, 24 a Je me réjouis 25. maintenant dans mes souffrances pour Agora eu vous. me sinto feliz por Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Vous ne lisez pas tous. Vocês leem 25. todos? C'est 25. d'elle que j'ai été féministe selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, virgule, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, virgule, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le plus grand travail O mais grande trabalho parmi tant d'autres que j'ai fait quand j'ai étudié à l'école, que eu fiz enquanto estudava a escola c'est de maîtriser la grammaire, é de saber a gramática, dominar a les gramática, vocabulaires, o vocabulário, la dictée. a ditadura, Dès la o primaire, ditado, desde a primeira. je suis allé en secondaire, Quando eu cheguei no secundário, j'ai fait un grand effort de maîtriser l'histoire, eu fiz grande esforço de saber a história, la géographie, la chimie, la physique, a geografia, a química, les calculs, o cálculo, l'exposé. a exposição. Quand j'ai fait la pédale, j'ai travaillé la méthodologie spéciale et la méthodologie générale. À tel point trabalhei que a j'avais tous metodologia les cours especial dans ma tête. geral. Eu tinha todos os cursos na minha cabeça. Dieu m'a préparé de cette manière. Lorsque je regarde un texte comme celui qui est devant nous dans Colossiens, Quando eu vejo texto como esse em Colossenses, j'attire ton attention comme la mienne à des virgules. eu vejo toda a atenção como as minhas vírgulas, Qui parle de la succession
d'idées. La même idée est en train de continuer. Paul n'a pas parlé d'une chose pour venir parler d'une autre, mais il continue à expliquer la même chose. O Paulo fala de uma coisa, depois fala de outra, mas continua a explicar as mesmas coisas. Il dit, je souffre pour l'église. Ele disse, eu sofro pela igreja. Il dit, cette souffrance est au niveau de prêcher la parole de Dieu. Este sofrimento é o nível de pregar a palavra de Deus. Quelle parole de Dieu l'apôtre Paul prêchait? Qual é a palavra de Deus que o apóstolo Paulo pregava? Parce qu'aujourd'hui on nous ment, on dit l'apôtre Paul prêchait l'évangile de la grâce. Porque dissemos o apóstolo Paulo prega o evangelho da graça. Paul dit le message que les apôtres prêchaient dans la nouvelle alliance. Paulo diz a mensagem que os apóstolos pregavam na nova aliança. Regardez le verset 25. Vê o versículo 25. Il dit, afin que j'annonçasse pleinement, para que eu anunciasse plenamente, au complet, completo, totalmente la parole de Dieu. A palavra de Deus. Virgule. Vírgula. Il explique c'est quoi cette parole de Dieu qu'il annonce. Ele explica qual é essa palavra de Deus que ele anuncia. Il appelle ça le mystère caché de tout le temps. Ele chama o mistério guardado de todo tempo. Donc si j'enlevais les mots pleinement la parole de Dieu, je vais dire dire pleinement la palavra de Deus, afin que j'annonçasse pleinement le mystère caché de tout temps. Para que eu anunciasse plenamente o ministério guardado de todo tempo. Dans tous les âges. Em todos os tempos. Me révéler maintenant à ses saints. Me revelar agora aos santos. La parole de Dieu que Paul prêchait, a palavra de Deus que Paulo pregava, Pierre prêchait, que Pedro pregava, était un mystère caché depuis tout le temps. Era um mistério guardado em todos os tempos. Pas de mystère au pluriel, un seul. Único mistério. Caché depuis tous les âges. Guardado durante todo o tempo. Todos os anos. d'Adam. Na idade de Adão. Cette parole de Dieu, esta palavra de Deus, un mystère pour Adam. Era um mistério para o Adão. L'âge d'Abel, na idade de Abel, c'était un mystère pour lui. Era um mistério para ele. L'âge de Noé, na idade de Noé, Seth, Abraão, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Israël, David, les prophètes, os profetas, João Batista, tous ces âges, todas essas idades, n'avaient pas découvert ce mystère, cette parole de Dieu que Paul prêche. Não haviam descoberto este ministério, essa palavra de Deus que Paulo prega. Il dit ce mystère. Ele disse esse mistério contém une richesse, uma riqueza gloriosa. Ça c'est au verset 27. Versículo 26. Il dit qui Dieu a voulu faire connaître le saint. Que Deus fez conhecer aos santos. Le saint à qui Dieu a voulu faire connaître. Os santos na qual Deus fez conhecer. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère? Qual é a gloriosa riqueza desse ministério? Parmi les païens. Dentre os pagãos. Il dit ce mystère. Este mistério. A la richesse. A riqueza. À la gloire. A glória. Retiens bien le mot gloire. Veja bem o termo glória. J'étais dans les mots, je suis en train de décoder des mots du Nouveau Testament qui étaient le message central de la Nouvelle Alliance. Eu estou a descodificar o termo do Novo Testamento, que é a mensagem central da Nova Aliança. Le premier mot que nous avons déchiffré était la promesse. O primeiro termo que nós descodificamos é a promessa. Et nous avons vu que la promesse n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Nós vimos que a promessa não é nada do outro do que o Espírito Santo. Le deuxième mot que je vais décoder ici, c'est le mot mystère. Quand Paul dit, termo é o termo mistério. Je prêche l'évangile. O evangelho. Il s'agit de expliquer la richesse et la gloire du mystère caché depuis tous les âges. Ele estava a explicar o ministério da glória, que era o ministério guardado durante muitos anos. Le mystère caché. O mistério guardado. Depuis tous les âges. Non mystère da glória. O mistério escondido. Il dit ce mystère. Ele disse esse mistério se chama Christ en vous. Cristo em vós. Et dit si vous ne savez pas ce que signifie Christ en vous, se vocês não sabem o que significa Cristo em vós, ça signifie l'espérance de la gloire. Ele significa a esperança da glória. Regarde bien.
Christ en vous, virgule. Cristo em vós, vírgula. L'espérance de la gloire. Esperança da glória. Ce n'est pas Christ en vous, 2 points. Não em Cristo em vós, 2 pontos. L'espérance de la gloire. Esperança da glória. Ce qu'on va comprendre, Christ en vous. Cristo em vós. Donne le résultat de l'espérance de la gloire. Dá o resultado da esperança da glória. Mais on met la virgule. Ele coloca vírgula. Ça signifie Christ en vous. Significa Cristo em vós. C'est-à-dire Quer dizer l'espérance de la gloire. Esperança da glória. Christ en vous. Cristo em vós Significa l'espérance de la gloire. Esperança da glória. L'espérance de la gloire. Esperança da glória. C'est une autre appellation du terme Christ en vous. É uma outra apelação do termo Cristo em vós. Christ en vous. Cristo em vós. C'est une autre appellation du mot mystère caché. É uma outra apelação do ministério guardado. Escondido. Ok. J'ai voulu qu'on fasse un peu la classe ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié la classe à cause des versets bibliques et de beaucoup de prières. Por causa das classes, por causa dos versos bíblicos e muita oração. Il dit ce mystère caché depuis tous les âges. Ele disse esse mistério guardado durante muitos anos. A 2 autres noms. Tem 2 outros nomes. Il s'appelle mystère caché. Ele se chama mistério escondido. Mais il s'appelle Christ en vous. Se chama Cristo em vós. Et il s'appelle l'espérance de la gloire. E se chama esperança da glória. Alors pour ne pas troubler certaines personnes, para não perturbar certas pessoas, je vais donner une définition simple du mot mystère. Qu'est-ce que signifie mystère? O que significa mistério? Un mystère, c'est un secret. O mistério é um segredo. Aujourd'hui, dans les termes d'aujourd'hui, quand on fait des jeux, hoje, no termos de des hoje, jeux de mots croisés ou de quando fizemos jogos de mãos cruzadas, de reconstituição, nous appelons ça en français ou en anglais puzzle. Nós chamamos em francês ou em inglês puzzle. Puzzle. Un puzzle, c'est juste on met des pièces. Colocamos peças. Et on te dit fabrique un homme à partir de ces pièces. Ou dizem, construis un fruit. Ou construa et tu dois mettre chaque pièce à sa place jusqu'à ce que ça forme quelque chose. Você vai colocar cada peça em seu lugar até que vai formar o formato de alguma coisa, uma fruta. Donc le mystère, o mistério, c'est un secret. É um segredo. Qui a des morceaux, qui a des parties, que qui a tem des partes, fragments. Que tem fragmentos. Que tu dois ramasser. Que tu deves pegar. Pour que ça se forme. Para que se forme. Quand ça devient formé, ça dit se révéler. Quando se torna formado, torna-se revelado. Imagine, je prends un papier. Imagine, eu tomo papel. Je dessine un homme. Eu faço desenho de homem. Je commence à couper chaque partie, je mets ça à côté. E começo a cortar cada parte e coloco a parte. Ça devient mystère. Isso torna-se mistério. Quand tu vas ramasser les morceaux, tu commences à mettre chaque morceau à sa place, ça dessine les yeux, ça dessine la tête. Quando tu pegas cada pedaço, aquele desenho c'est la forme d'un homme, é a forma de homem. Révélation. Torna-se uma revelação. Ça va comme ça? É assim. Oh, ça va comme ça ma classe? É assim minha classe. Ouais, je suis à l'école. Estamos na escola. Je ne peux pas prêcher une chose sans que sa définition entre bien dans ta tête. Não vamos pregar algo sem que a definição entre bem em sua cabeça. Donc, un mystère. O mistério c'est un secret. É um segredo. C'est un puzzle. É um puzzle. Dont les pièces manquantes ou les morceaux. Onde a peça ou a metade sont cachés d'avance. Estão escondidos lá atrás. Je ne sais pas ici, les lysophones, je ne sais pas s'ils ont l'habitude de suivre le jeu qu'on appelle les Fort Boyard. Eu não sei se vocês têm o hábito de seguir o jogo que se chama quebra-cabeças organisé par la France. Jogo organizado pela França. Où des participants doivent à chaque étape chercher une clé ou chercher quelque chose. Onde o participante deve procurar uma chave, procurar alguma coisa. Jusqu'à ce que ces clés-là vont aller à la fin ouvrir quelque chose pour donner valeur à l'argent qu'ils vont gagner. Alguma coisa e dê o valor do dinheiro que você quer ganhar. C'est ça le puzzle. É isso o puzzle. Donc Dieu prend d'avance Deus toma de son message. A sua mensagem. Et il prend des morceaux. E ele toma em partes. Il les cache ça partout. Ele guarda isso em todo lugar. Dans l'Ancien Testament. Em Antigo Testamento. Un morceau à l'époque d'Adam, uma parte no tempo de Adão, a outra no tempo de Caim, morceau à l'époque d'Abraham, outra parte no tempo de Abraão, outro morceau à l'époque de David, de outro Moïse, tempo de Davi, Moisés e assim todos. Maintenant, les gens devaient ramasser ces morceaux. Então as pessoas devem juntar essas metades pour que la nouvelle alliance para que a nova aliança ça soit révélée. Venha a ser revelada.
une image complète. Uma imagem completa. Un mystère, c'est un secret. Mistério, segredo. C'est un puzzle dont les morceaux sont cachés d'avance. É PC onde as metades são escondidas. Ensuite, on va les rassembler. E nós vamos juntar dans le chapitre final. No capítulo final. Si la nouvelle alliance est le chapitre final, se a nova aliança é o capítulo final, alors nous devons chercher les morceaux de mystère. Então temos que procurar tout premier chapitre qu'on appelle as metades de ministério em cada capítulo que se chama Antigo Testamento. Praise the Lord. Aleluia. Donc pareil à la promesse, comme nous sommes allés chercher la promesse dans l'Ancien Testament. Como nós vimos a promessa, procuramos a promessa no Antigo Testamento. Le mot mystère est parfois dans la Bible utilisé de différentes manières. O termo mistério na Bíblia é utilizado de diferentes maneiras. Lorsque vous lisez par exemple 2 Thessaloniciens 2:7. Quando vocês veem 2 Tessalonicenses 2:7. 2:7. L'apôtre Paul parle du mystère de l'iniquité qui agit déjà. O apóstolo Paulo falou de mistério de iniquidade que age já. Le mystère de l'iniquité ici devient le morceau. Mistério de iniquidade torna-se uma parte du mal. Do mal. Il y avait un peu de mal. Tinha pouco de mal. Dans l'Ancien Testament. No Antigo Testamento. Maintenant il y en a encore un peu. Agora também um pouco. Et à la fin de temps. E no fim dos tempos. Le mal sera complet. O mal será completo. Pour l'instant, le mal ne peut pas sortir tout complet. Então mal não pode sair tudo completo. Sous forme de l'antichrist. Sob forma de anticristo. Ou sous forme de la marque de la bête. Ou sob forma de marca da besta. La révélation. Porque lá será revelação. Ça sera plus le mystère. Não será mistério. Alors maintenant ça vient sous forme de secret. Então pode vir sob forma de segredo. La haine. A ira. Les gens sont devenus irréligieux. As pessoas tornam-se religiosas. Impolis. Malditas. Ça ce sont des morceaux. São metades, partes du secret. De segredos. Qui se rassemblent petit à petit. Que vai se juntando pouco a pouco. Un jour. Até que dia. L'église va quitter. Quando a igreja vai deixar. Isso vai se manifestar completamente. Alors le monde sera dans le mal qu'il n'a jamais vécu depuis sa création. Então o mundo estará no mal que nunca venceu desde a sua criação. Mais lorsque Dieu utilise le mot mystère dans Colossiens ici. Mas quando Deus utiliza o termo mistério em Colossenses aqui. On ne parle pas du mal. Ele não fala do mal. Ce sont le morceau. São partes. Du but spécial de Dieu. Do objetivo especial de Deus. Le plan que Dieu avait. Do plano que Deus teve. Depuis l'éternité. Desde a eternidade. Pour les êtres humains. Para os seres humanos. Et pour cette création. E para a sua criação. Alors Paul parle de façon directe. O Paulo fala de maneira direta. Il dit que ce mystère. Ele diz que esse mistério. É bel et bien facile. É bem fácil. Mais c'est aussi compliqué que quelqu'un peut être scandalisé par ces mystères. Mas é complicado e alguém pode ser escandalizado por este mistério. Il dit par exemple. Ele diz, por exemplo. Le mystère caché de tout temps. O mistério guardado de todo tempo. Dans tous les âges. Em todos os anos. Il dit bien dans tous les âges. Ele disse bem em todos os anos. Dans chaque génération, Dieu est allé cacher un morceau. Em cada geração Deus guardou uma parte. Il n'y a pas une génération depuis que l'homme est venu sur terre. Não havia uma geração desde que o homem veio à terra. Dans laquelle Dieu n'a pas caché un morceau du secret. Na qual Deus não colocasse uma parte de segredo. Maintenant, dans notre génération, agora na nossa geração, il dit tous ces secrets, les apôtres ont ramassé tous les morceaux et ça a déjà fabriqué quelque chose de complet que nous allons voir aujourd'hui. Os apóstolos juntaram todos esses secretos, já formou uma parte de segredo que hoje vamos ver hoje. Vous voyez bien? Il dit dans les âges passés. Ele disse nos anos passados. Mais révélé maintenant, verset 26. Révélé maintenant. Revelado agora. Pas ça sera révélé. Não será revelado. Agora. Révélé à ses saints. Revelado aos santos. À l'église. A igreja. Les saints apôtres. Os santos apóstolos. Ont ramassé tous les morceaux de toutes les générations. Eles juntaram todas as partes de toda a geração que Deus havia guardado. Et ils ont rassemblé l'image complète. E eles juntaram a imagem completa. Si tu es dans l'église aujourd'hui. Se tu estás na igreja hoje. Tu ne sais pas ce que c'est le mystère. E tu não sabes o que é mistério. Le véritable plan de Dieu. O verdadeiro plano de Deus. Le véritable message que Dieu prêche à l'église. A verdadeira mensagem que Deus prega na igreja. Alors tu es du temps passé. Tu és do tempo passado. Si tu es de maintenant. Se tu és de agora. Ce mystère de prière secret c'est déjà révélé. Este mistério, segredo já foi revelado. Ça s'appelle Christ en vous. Se chama Cristo em vós. Ça s'appelle l'espérance de la gloire. Se chama a esperança da glória. Alors pose la question à ton voisin, c'est quoi
Christ en vous? Coloque a questão no seu vizinho, o que é Cristo em vós? Dis à ton voisin, c'est quoi Christ en vous? O que é Cristo em vós? Maintenant, change ça. Regarde quelqu'un, pose-lui la question, c'est qui Christ en vous? Olhe, mude a fórmula, pergunte para o outro, o que é Cristo em vós? Que veut dire Christ en vous? O que quer dizer Cristo em vós? Quelqu'un va me dire, oui, c'est Jésus en moi. Alguém vai dizer, sim, é Jesus em mim. You are wrong. Tu es en erreur. Você está no erro. Nous nous rappelons des paroles de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Nós lembramos da palavra de apóstolo Paulo, é Dans isso? Romains 8. Em Romanos Vous vous 8. souvenez là où j'étais, dans Romains 8 l'autre jour. Romanos 8, Verset 9 à 11. versículo 9 a 11. Il dit ceci. Ele diz assim: Pour vous, por vocês, vous ne vivez pas selon la chair, vocês não vivem não segundo a carne, mais selon l'esprit. mas segundo o Espírito. Vous ne vivez pas Vocês não vivem un état, une position. uma posição. Si dis-moi l'esprit de Dieu habite en vous. Se o Espírito de Deus habita em vós, Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, se alguém não tem Espírito de Cristo, il ne lui appartient pas. ele não pertence a ele. Verset 10. Versículo Et 10. si Christ est en vous, E se Cristo está em vós, que signifie Christ en vous? o que significa Cristo em vós? Je trouve la réponse. La Bible s'interprète par elle-même. A Bíblia se interpreta por ele Et si mesma. Christ est en vous, Se Cristo está em vós, le corps, o corpo il est vrai, é verdadeiro, est mort à cause du péché. é morto por causa do Mais pecado, l'esprit mas o Espírito est vie é vivo à cause de la justice. por causa da justiça. Ah. Verset 11. Versículo 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habite en vous, habita em vós, en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos rendra aussi la vie renderá em vida à vos corps mortels os vossos corpos mortais par son esprit por causa do seu qui Espírito habite en vous. que habita em vocês. Remarquez une chose. Remarque uma Je coisa. vais vous souligner les mots de l'apôtre Paul. Eu vou sublinhar o termo do apóstolo Dans Paulo. ce texte, depuis le verset 9 jusqu'à Nesse texto, 11, desde o versículo 9 até il a 11, n'aborde qu'une et une seule idée. Nous faisons la grammaire ici. ele aborda de uma só ideia. Nós fizemos a gramática aqui. Regarde bien. Veja bem. Nous faisons la grammaire ici. Nós fizemos a gramática aqui. L'apôtre Paul O apóstolo Paulo, montre aux enfants de Dieu ele mostra aos filhos de Deus le Saint-Esprit. o Espírito Santo. Il montre aux enfants de Dieu qui? Ele Le mostra Saint-Esprit. o Espírito Santo. Et il nous donne différents noms du Saint-Esprit dans Romains ici. E ele dá diferentes nomes do Espírito Santo em Romanos aqui. Premier nom, O primeiro nome, l'Esprit de Dieu. Espírito de Deus. Verset 9. Versículo 9. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Se o Espírito de Deus habitar em vós, Que signifie Christ en vous? o que significa Cristo em vós? Paul dit, l'Esprit de Dieu habite en vous. Paulo disse: o Espírito de Deus habita em vós. Deuxième nom qu'il donne au Saint-Esprit, Segundo nome que ele dá ao Espírito Santo, l'Esprit tout court. Espírito. Regardez. Veja, Pour vous, por vocês, vous ne vivez pas selon la chair, vocês não viverão segundo a mais carne, selon l'Esprit. mas segundo o Espírito. Quel est le nom du Saint-Esprit? Qual é o nome do Espírito Santo? L'Esprit. Espírito. Deuxième nom, Segundo nome, l'Esprit de Dieu Espírito de Deus, qui habite en vous. que habita em vocês. Troisième nom, Terceiro nome, l'Esprit de Christ. Espírito de Cristo. C'est le même nom du Saint-Esprit. Mesmo nome do Espírito Santo. Vous êtes avec moi? Vocês estão comigo? Vous êtes avec moi? Vocês estão comigo? Verset 10. Versículo 10. Quatrième nom du Saint-Esprit. Quarto nome do Espírito Christ Santo. en vous. Cristo em vós. Quelqu'un n'a pas trouvé. Alguém não À part encontrou. ma soeur là. A não E ser a irmã celle-là. lá e a outra irmã. Je répète. Eu repito. Paul nous présente le Saint-Esprit. Paulo nos apresenta o Il Espírito dit, vous ne Santo. vivez plus selon la chair. Vocês não viverão segundo a Et carne. quelle est la preuve que le chrétien ne vit pas selon la chair? Qual é a prova que o cristão não vive Il dit, c'est segundo a la carne? présence d'une et une seule personne. Ele se apresenta de uma só pessoa. Il l'appelle Ele se l'Esprit. chama Espírito. Ensuite, il l'appelle l'Esprit de Dieu. Ele se chama Espírito de Deus. Ensuite, il l'appelle l'Esprit de Christ. E também chama-se Espírito de Ensuite, Cristo. il l'appelle Christ en vous. E chama-se também Cristo em vós. Ensuite, il l'appelle l'Esprit de celui qui a ressuscité Ele se Jésus. chama também Espírito daquele que ressuscitou Pas Jesus. l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ. Não aquele Espírito daquele que ressuscitou Cristo. Qui a ressuscité Jésus.
Jésus. que ressuscitou Jesus. Vous sentez la différence, hein? Vocês sentiram a diferença? Christ en vous. On n'a pas dit Jésus en vous. Ele não disse Jesus em vós. Espérant de la gloire. Esperança da glória. Qui est Christ en vous? Quem é Cristo em vós? Il dit l'Esprit. Espírito. L'Esprit de Dieu. Espírito de Deus. L'Esprit de Christ. Espírito de Il Cristo. s'appelle Christ en vous. Se chama Cristo em vós. Il s'appelle l'Esprit de celui qui a ressuscité Ele Christ se entre chama les morts. Espírito daquele que ressuscitou Cristo entre mortos. Il s'appelle son Esprit Ele se chama Seu qui Espírito habite en vous. que habita em vós. Que veut dire Christ en vous? O que quer dizer Cristo em vós? Ça veut dire son Saint-Esprit Quer qui dizer habite seu en nous. Espírito Santo que habita em nós. Jésus est au ciel, Jesus está no à la céu, droite de Dieu. à direita de Deus. Le Christ qui est en nous, Cristo que está em nós c'est le Saint-Esprit é o Espírito qui Santo habite en que nous. habita em nós. Glória a Deus. Merci. Qui est en train de me saisir ici? Quem está me seguindo aqui? J'ai toujours dit aux gens, Eu sempre digo às la pessoas, Bible est intelligente pour les intelligents. a Bíblia é inteligente para os inteligentes. Elle ne choisit pas les bêtes. Ele não escolhe os burros. Combien de noms il nous a donné là-bas? Quantos nomes nós demos aqui? Le Saint-Esprit dans Romains 8 là-bas a combien de noms? O Espírito Santo em Romanos L'Esprit, 8 tem six. quantos nomes? 6 noms. 6 nomes. L'Esprit, Espírito, l'Esprit de Dieu, Espírito de Deus, l'Esprit de Christ, Espírito de Cristo, hein? Christ en vous, Cristo em vós, l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, Espírito daquele que ressuscitou l'Esprit Jesus qui entre os habite mortos, en vous, Espírito que habita em vós, son Esprit qui habite en vous. o Espírito de Deus que habita em vós. Si on veut ouvrir ton intérieur pour voir Jésus, on ne va pas trouver Jésus. Qui est-ce qu'on va trouver? Se nós queremos abrir o teu Le interior Saint-Esprit. para nós ver Jesus, não vamos ver Jesus, vamos ver que é Souvenez-vous de Espírito l'enseignement Santo. sur le nom de Jésus. Je vous ai dit, tous les trois répondent au même nom. Todos os três respondem ao mesmo nome. Praise the Lord. Aleluia. C'est lui qu'on appelle, Paul a appelé mystère. É isso que o Paulo chamou de C'est ça mistério. l'évangile que Paul prêchait. É o evangelho que o Paulo pregava. L'évangile de la nouvelle alliance, c'est l'évangile du Saint-Esprit. O evangelho da nova aliança C'est é la o evangelho do parole de Espírito Dieu Santo. qui enseigne les richesses de l'Esprit É a palavra de qui vit Deus en nous. que ensina a riqueza do Espírito que vive em nós. La grâce, A graça c'est un moyen é um meio pour nous amener au vrai message. para nos levar à verdadeira Le mensagem. message de la nouvelle A alliance, mensagem da nova c'est le aliança Saint-Esprit É o Espírito habitant Santo éternellement en nous. habitando eternamente em nós. Jésus l'a appelé dans Jean Jesus chama isso em João l'avantage. a vantagem. Votre A avantage. vossa Il dit, vantagem. vous êtes avantageux que je m'en Vocês aille. estão em vantajosos. Ça dit, c'était un désavantage d'avoir Jésus. É uma desvantagem ter Jesus. Quand Jésus est parti au ciel, Quando Jesus partiu ao notre céu, avantage c'est le Christ qui est en nous. a nossa vantagem é Cristo que está em Le nós. Saint-Esprit, O Espírito Santo. il est l'avantage du Ele é a chrétien. vantagem dos cristãos. Amém. C'est pour ça que Jésus était venu. É por isso que Jesus veio. Mourir n'était qu'un moyen Morrer era só um pour meio nous donner l'avantage. para nos dar a vantagem. Aujourd'hui, le message du Saint-Esprit a disparu dans l'église. Hoje a mensagem do Espírito Santo On desapareceu nous na igreja. trompe que le message d'aujourd'hui c'est la grâce. Hoje nos mente que a mensagem de hoje é Le graça. mystère caché depuis tout le temps, O mistério guardado desde muito tempo c'était Christ en vous. é Cristo em nós. Saisissez-moi bien. Siga-me bem. Il y a une grande différence entre Christ Há uma grande diferença entre et Cristo Christ en vous. e Cristo em vós. Le saint de l'Ancien Testament Os anciãos do Antigo Testamento, croyaient et espéraient en Christ. eles creram, esperavam em Cristo. Mais la chose qui leur a été cachée, Mas a coisa que estava escondida c'est ce mystère. é só mistério. Christ Cristo en vous. em vós. Ils espéraient, Eles Christ va esperaram, venir. Cristo virá. Christ va mourir. Cristo vai morrer. Christ va nous délivrer du péché. Cristo vai nos livrar do Christ pecado. va chasser les Romains. Cristo vai expulsar os Mais la romanos. seule chose qui leur a été cachée, Mas a coisa que estava escondida Christ era Cristo. va habiter dans nos corps. Vai habitar em nosso Nos corpo. corps vont devenir son temple. O nosso corpo vai tornar-se seu templo. Tu as vu Abraham avoir le Saint-Esprit en lui Você en viu Abraão permanence? ter o Espírito Santo nele? Tu as vu Moïse avec le Saint-Esprit en lui en permanence? Você viu o Moisés com o Espírito Santo permanente? Non. Não. Ça c'est le mystère, les secrets São que mistérios, Dieu segredos. avait
caché. que Deus havia escondido. Il disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ele disse, o Espírito de Deus está sobre mim. Mais personne n'a dit, je suis le temple du Saint-Esprit. Mas ninguém disse, eu sou o templo do Espírito Il Santo. disait, je suis dans la joie quand on dit, allons dans le temple du Eu estou Seigneur. alegre quando me dizem, vamos na casa do Senhor. Maintenant, nous sommes plus que joyeux parce que nous sommes le temple de Mas Dieu. nós somos mais felizes porque nós somos o templo de Deus. Je vais enseigner. Quelqu'un avec moi? Alguém está aí comigo? Quelqu'un est avec moi? Alguém está aí comigo? Qui a vu dans Romains que un autre nom, une autre appellation du Saint-Esprit est Christ en vous? Quem viu em Romano uma outra apelação do Espírito Santo, Cristo em vós? Donc le mystère, O mistério c'est la même chose que la promesse. é a mesma coisa que a promessa. Oui ou non? Sim ou não? La promesse c'est qui? A promessa é o quê? Le Saint-Esprit. Espírito Santo. Christ en vous c'est qui? Cristo em vós é o quê? Le Saint-Esprit. Espírito Santo. Le mystère, c'est l'habitation du Saint-Esprit dans le croyant en Jésus. O mistério é a habitação do Espírito Santo no crente em Jesus. Le mystère, c'est le Saint-Esprit faire de celui qui croit en Jésus son temple. O mistério é o Espírito Santo fazendo aquele que crê em Jesus o seu templo. Donc si nous voulons en tant que prédicateurs accomplir notre prédication aujourd'hui dans la nouvelle alliance, Se nós queremos como pregadores, cumprir a nossa pregação na si nova nous voulons aliança, prêcher la parole de Dieu, se nós queremos pregar a palavra de Deus, nous devons d'abord comprendre nós devemos ainda compreender le mystère o mistério et prêcher le mystère. e pregar o mistério. Paul a dit, j'ai prêché les mystères. Paulo disse, eu preguei o mistério. Il dit, c'est ça la parole de Dieu que j'ai prêché. É a palavra de Deus que eu preguei. Il ne prêchait pas autre chose que les mystères. Ele não pregou outra coisa senão o mistério. La parole de Dieu que les apôtres prêchaient consistait en mystère. C'est qui le mystère? A palavra que os apóstolos pregavam L'Esprit de consistia em Dieu mistério. habitant éternellement dans le croyant. O mistério é o Espírito de Deus habitando eternamente nos crentes. Nous ne pouvons pas prétendre Nós não pretendemos avoir la restauration de la vie chrétienne, ter a restauração da vida le cristã, réveil spirituel, o revivamento comme les gens espiritual, prêchent retour à la parole de Dieu. como as pessoas pregam a vinda da palavra de Les Deus. autres disent revenons au temps des apôtres. Vem o tempo dos Si apóstolos. nous voulons revenir au temps des apôtres, Se nós nous queremos devons voltar ao tempo dos comprendre apóstolos, le mystère, temos que compreender o mistério, prêcher le mystère. pregar o mistério. Le message central de la nouvelle alliance, A mensagem central da nova c'est aliança l'Esprit de Dieu é o Espírito de Deus habitant dans les croyants. habitando no crente. Ce n'est pas le pardon du péché. Não é o perdão pas do le pecado, salut. não é a Toutes ces salvação. choses sont bien. Todas essas coisas são Ne boas, sont que des véhicules qui nous conduisent vers le mystère. mas são la veículos promesse. que nos conduzem ao mistério, à promessa. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Será que tem alguém aí comigo? Il dit ce mystère parmi le païen. Esse mistério dentro dos pagãos. C'est nous les nations. Somos nós a C'est nação. le message actuel. É a mensagem atual. Le Saint-Esprit en